मजदूरों का दिन, लेकिन इसका मतलब क्या है? यानी हम जब कहते हैं कि मजदूरों का दिन है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मेरे पाकिस्तानियों, इसका मतलब ये है कि ये मजदूर जो हैं ये सबसे मेहनतकश लोग होते हैं। यानी वो मेहनत करते हैं ये, और सारा दिन इनकी मेहनत सिर्फ अपनी बीवी बच्चे पालने के लिए होता है। ये वो लोग हैं जिनके ऊपर मुल्क चलते हैं क्योंकि इनकी मजदूरी के ऊपर, और ये मुश्किल काम करते हैं। हम तो जहाँ ऑफिसेज के अंदर बैठ के काम करते हैं, एयर कंडीशन है, ये गर्मी के अंदर चाहे वो सड़कों पे काम कर रहे हैं, ये फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं। तो ये इसलिए हम दिन बनाते हैं कि हम सारी कौम ये बताए इनको कि हमें एहसास है, हमने अपने मेहनतकश लोगों का एहसास है। आज लेबर डे है, हम अपने मजदूरों को आज अप्रिशिएट करना चाहते हैं कि ये वो लोग हैं जो मेहनत करते हैं और जो इन बुरे हालात के अंदर जब जिस तरह आजकल मुल्क के अंदर जो इंडस्ट्री बंद होती जा रही है, जो हमारी ग्रोथ रेट जिसको कहते हैं कि जिस तरह हमारी दौलत में इजाफा हो रहा था, 6% एक साल पहले था, आज वो 0.4% पे आ गया है। तो जब आपकी ग्रोथ रेट कम होती है, जब दौलत में इजाफा कम होता है, जब फैक्ट्रियां बंद होती हैं, तो बेरोजगारी बढ़ जाती है। तो सबसे बड़ा उसका जो नुकसान वो बेचारे मजदूरों के ऊपर बोझ पड़ता है, बेरोजगार हो जाते हैं। ने अपने दौर पे पनाहगाह बनाई। अब पनाहगाह क्या थी? हमें पता था कि मजदूर बाहर से आते हैं लोग मजदूरी करने के लिए, अब वो पैसे बचाते हैं अपने मेहनत के, दिहाड़ी के, ताकि वो अपने घर बीवी बच्चों को पैसे भेज सकें। लेकिन अब अगर उनका खाना पे भी पैसा खर्च हो रहा है, किराए पे भी पैसा खर्च हो रहा है, किसी जगह ठहरने पे, तो उनके लिए पैसे कम बचते थे अपने बीवी बच्चों को भेजने के लिए। तो हमने पनाहगाह बनाई, और पनाहगाह वो थी जिधर वो जाके सो भी सकते थे, बिस्तरा था, खाना मिलता था, नहा धो सकते थे वहां। तो हमने इसलिए पनाहगाह बनाई। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि ये जो मौजूदा इंपोर्टेड चोरों की हुकूमत है, इन्होंने बंद कर दिया वो पनाहगाह, जिसकी वजह से मजदूर इतना, यानी जो भी पैसा वो मजदूरी का था वो सब अपने घर भेज सकते थे, क्योंकि खाना भी मुफ्त मिलता था, रहना भी मुफ्त था, नहाना भी था। तो इसलिए मैं सिर्फ बताना चाहता हूं कि ये वो लोग हैं जो ऊपर बैठे हुए हैं जिन्होंने हेल्थ कार्ड बंद कर दिया है। आप ये सोचें कि मजदूरों के लिए कितनी बड़ी चीज है। हमने जो सेहत कार्ड दिया था कि हर खानदान के पास 10 लाख रुपया हेल्थ इंश्योरेंस थी, हर खानदान के पास, कि वो किसी भी अस्पताल में अपना इलाज करवा सकते थे। मतलब ये कि अगर एक सरकारी अस्पताल में वो इलाज नहीं होता था, वो जाके प्राइवेट हॉस्पिटल में करवा सकते थे। या डॉक्टर्स हॉस्पिटल लाहौर में, मुझे उनके जो सरबराह हैं डॉक्टर असगर, उन्होंने मुझे पहले 2 साल की बात है, उन्होंने कहा कि मैं मुबारक देना चाहता हूं कि पहला हार्ट सर्जरी सेहत कार्ड के ऊपर डॉक्टर्स हॉस्पिटल में हुई। आम मजदूर ने जाके अपनी सर्जरी करवाई, जो पहले कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था। कोई मजदूर तसव्वुर नहीं कर सकता था कि प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके अपने दिल की सर्जरी करवाए। तो हमारी हेल्थ इंश्योरेंस की वजह से उसने जाके मुफ्त अपनी सर्जरी करवाई एक प्राइवेट हॉस्पिटल में। आज पख्तूनख्वा में तो बंद कर दिया सेहत कार्ड इन्होंने, इस हुकूमत ने। और दूसरा, पनाहगाह सारी जगह बंद कर दिया। बेचारे मजदूर या सड़कों के ऊपर सोएंगे क्योंकि किराया वो दे नहीं सकते, या वो पैसा खर्च करेंगे जाके अपने खाने पीने पे, तो पैसा कम बचेगा, वैसे ही बेरोजगारी का दौर है। तो मैं अपने मजदूरों को आज सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि मेरा जो तस्वर है पाकिस्तान का, वो है फलाई रियासत। फलाई रियासत का मतलब ये है कि जो बुनियादी जरूरियात है, जो लोगों की, हमारे गरीब, कमजोर, मजदूर, किसान, उस तबके की जो बुनियादी जरूरियात है, वो इंशाल्लाह रियासत पूरी करेगी। और हमारी पूरी कोशिश ये है कि जिस तरह हम हेल्थ कार्ड लेके आए हैं,
آگے ہم نے ایجوکیشن کارڈ لے کے آنا ہے. اور ایجوکیشن کارڈ کیا ہوگا کہ بچے جا کے ان کو کارڈ ملے گا, وہ پھر جا کے کسی بھی اسکول میں جا کے تعلیم حاصل کر سکتے ہیں. تو یہ بھی اب یہ میرا اگلا انشاءاللہ جب بھی اللہ نے موقع دیا تو ایجوکیشن کارڈ تھا کہ ایک غریب کے بچے کو وہ کیوں گندے اسکول میں جائے, اس کو بھی موقع ملے اچھے اسکولوں میں جانے کا. اور اس سے کیا ہوگا, اس سے ہوگا کہ اسکول بہتر ہو جائیں گے. جب پرائیویٹ لوگ اسکول بنائیں گے اور وہ ایجوکیشن کارڈ کی وجہ سے وہ پھر ان اسکولوں کے اندر بچے جا سکیں گے, اچھے اسکولوں کے اندر, وہ بھی ان کو بھی موقع ملے گا اوپر جانے کا. ہیلتھ کارڈ کی وجہ سے پہلی دفعہ دیہات کے اندر پرائیویٹ ہاسپٹلز بن رہے تھے, عام ڈاکٹرز چھوٹے چھوٹے ہاسپٹل کھول رہے تھے ہیلتھ کارڈ کی وجہ سے. عموماً وہ دیہاتوں میں نہیں جاتے کیونکہ وہاں لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہوتا, گورنمنٹ ہاسپٹل میں ڈاکٹرز نہیں ملتے. آپ چلے جائیں دیہاتوں کے اندر ڈسٹرکٹس میں, وہاں گورنمنٹ ہاسپٹل میں ڈاکٹر نہیں ملتے. تو ہیلتھ کارڈ کی وجہ سے پرائیویٹ سیکٹر جا رہا تھا وہاں. اور وہ انشاءاللہ جب بھی اللہ نے موقع دیا تو ہم تعلیم اور صحت دونوں میں خاص طور پہ مزدوروں کا فائدہ یہ ہوگا کہ ان کو کم از کم اپنے بچوں کی تعلیم بھی اچھی ان کو مل جائے گی. ان کو فکر نہیں ہوگی کہ اگر پیسہ نہیں ہوگا تو ان کو اچھی تعلیم نہیں مل سکتی. اور پھر ان کو کوئی فکر نہیں ہوگا کہ اگر کوئی گھر میں بیماری ہوتی ہے تو حکومت انشورنس دے گی تاکہ وہ کہیں بھی اپنا علاج کروا سکے. اب کل انشاءاللہ میں خود لاہور کی ریلی لبرٹی مارکیٹ سے انشاءاللہ 1 بجے ہم وہاں جمع ہوں گے اور ادھر سے پیدل ریلی ہماری جائے گی ناصر باغ. میں اپنے سارے مزدوروں کو دعوت دیتا ہوں کہ اس میں ضرور شرکت کریں, کل چھٹی کا دن ہے. اور میں ویسے بھی اپنے پاکستانیوں کو دعوت دیتا ہوں کیونکہ ہم نے یہ بھی کل اپنے سپریم کورٹ اور اپنے آئین کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. یہ جو کوششیں ہو رہی ہیں ہمارے آئین کو تباہ کرنے کے لیے, یہ جو الیکشن سے بھاگ رہے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ملک پہ اور ڈرے ہوئے الیکشن سے. ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ قوم اس وقت جو آئین کے مطابق الیکشن ہونے چاہیے, جو سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا, ساری قوم سپریم کورٹ اور آئین کے ساتھ کھڑی ہے. اور آپ نے سب نے آنا ہے میرے ساتھ. میں لیڈ کروں گا لاہور سے ریلی,